Segmen 12.2 ini berhubungan dengan analisis decision tree atau pohon keputusan. In this segment, we will discuss decision tree analysis. Apa itu decision tree analysis? Ini adalah salah satu cara untuk membantu kita membuat perhitungan berbasis expected value untuk membuat keputusan yang berbasis kepada ketidakpastian. Cara ini sudah banyak dilakukan untuk melihat event-event yang banyak dengan luaran yang banyak pula. Dan ini sangat baik untuk digunakan dalam menganalisis event yang memiliki banyak ketidakpastian, tetapi tentu saja kita harus mengetahui kemungkinannya seperti apa. Decision tree ini merupakan gambaran yang memudahkan kita untuk melihat pembagian luaran yang mungkin, sehingga kita bisa melihat masing-masingnya dengan dalam bentuk lingkaran serta dalam bentuk cabang yang menghubungkan dari lingkaran-lingkaran tadi. Okay, decision tree analysis. This one is another tool to help in laying out the expected value calculation for making decision under uncertainty. So it has been used as analytical representation of a sequence of events and possible outcomes, which are very useful to analyze sequence in uncertain event where its probability is known. A decision tree is a graphical representation of a sequence of events and possible outcome, which is very useful to analyze sequence by square, the change nodes represented by circle, and branches which connected the two. Di sini kita akan melihat contoh penggunaan decision tree. Seorang eksekutif melakukan perjalanan untuk liburan menuju resort favoritnya. Nah, dia harus memilih apakah lebih baik membeli full fare costing dengan biaya $900 atau membeli tiket diskon dengan harga $450. Nah, kalau hanya dari sense awal langsung beli yang paling murah kan? Tapi hati-hati. Ada drawback-nya jika membeli diskon tiket, di mana 30 hari sebelumnya harus memilih specific flight untuk waktu tertentu. Begitu gagal, ya, misalnya sudah dipilih kemudian tidak bisa ikut di perjalanan di penerbangannya, dia akan kehilangan $100 dari refund-nya. Sebagai tambahan, diperlukan untuk membeli tiket secara penuh untuk penerbangan berikutnya. Dan ini bisa dilakukan kapan saja. Nah, karena rencananya ini masih belum pasti, karena bergantung kepada bisnis komitmen yang masih tertunda, bahkan jika dilihat peluangnya itu hanya 50%, di mana dia bisa pergi mengikuti waktu yang sudah direncanakan. Nah, kira-kira untuk keputusan dari eksekutif ini seperti apa? Jadi exmode-nya ini tidak bisa hanya mengandalkan feeling ya, harus berbasis perhitungan secara analitik. Okay, we have this decision tree example. Let's say a young executive planned a vacation trip to his favorite resort. He's trying to decide whether to buy a full fare costing $900 or a discount ticket that costs only $450. The drawback is that he has to buy the discount ticket 30 days in advance for a specific flight on a particular day. And if he misses that flight
He lost 100 of the refund, in addition to having to buy a full fare ticket for the next flight. Okay. His travel plans still are uncertain, depending on some pending business commitment. And in fact, the chance is only 50% that he will be able to go on his planned date. So what is the executive decision? So we cannot only use the feeling in this case, we have to calculate. Langkah pertama adalah menyiapkan tabulasi untuk expected value-nya. Tujuannya untuk bisa memperkirakan expected cost dalam membeli diskon fare ticket. Jadi outcome-nya, jika sukses, cukup mengeluarkan $450 tadi dengan probability 0,5. Sebesar ini. Expected value-nya ya tinggal dikalikan. Jika gagal, harus membeli full fare ticket dengan probability sisanya ya 1 dikurangi 0,5 sehingga bisa diperoleh nilai expected value-nya 500. Pastikan jika dijumlahkan probability-nya 1 sehingga kita pun dapat menjumlahkan expected value untuk seluruh eventnya sebesar apa. Okay, this is how the executive should start to analyze the expected cost of buying the discount fare ticket. The first one, try to make the outcome. It should be in two parts, success or failure. If success, the value is only to buy $450 for the discount price, where the probability is only 50%. So multiple this 450 to 0.5, we can have the expected value to 125. The value of failure is 1,000. This one is coming from 100 plus full-time fare. Full fare costing, sorry. So total is 1,000. The probability is 1 minus 0.5, so 0.5. Try to make expected value by multiplying 1,000 with 0.5. We have $500 here. Don't forget, you have to make sure that the sum of all probability is 1, and we can have the expected value for the entire event. Nah, jika dilihat dari contoh tadi ya, bagian tersulit dalam analisis berbasis decision tree yaitu berhubungan dengan memformulasikan masalahnya seperti apa. Nah, bagaimana untuk memastikan secara logika kita bisa memaintain ini? Pastikan problemnya terdefinisi, kemudian buat semua alternatif keputusannya seperti apa. Lalu buat dalam bentuk pohon dari kiri ke kanan. Pastikan setiap alternatif keputusan itu satu persatu dilihat konsekuensinya seperti apa. Oke, dan buat dalam urutan kronologis. Nah, setelah dibuat secara menyeluruh, maka nilai-nilai untuk setiap keluarannya itu harus dituliskan di bagian akhirnya. Cara termudah adalah pastikan semua berada dalam satuan yang sama. Sebagai contoh, dalam monetary unit di dolar, satuan dolar misalnya, atau satuan rupiah. Langkah terakhir adalah pastikan semua kemungkinan dari masing-masing cabang tadi itu dimasukkan dan pastikan penjumlahan semua kemungkinan tadi atau probability-nya harus sama dengan 1. Nah, perhitungan if ini berlangsung mundur ya sebenarnya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Okay, so this is decision tree guidance. The most difficult step
in the analysis of probabilistic event is the formulation of the problem. So these are a step to make it easier. Make sure we define the problem, list all decision alternatives, and start constructing the tree from left to right. Okay. Take each decision alternative one at a time and lay out the possible consequences using words on branches of the tree. Proceed in chronological order. Okay. Once tree is laid out entirely, a value must be assigned to each endpoint. The easiest way to assign value is to begin at the decision point and follow each branch to the concluding point and accumulating the dollar value as you go. So please be aware, we have to make sure all in the constant unit. When you put rupiah, put it everything in rupiah, but as long as it is in monetary unit, it will be easy for you to make a decision later on. The last step is to assign probability to each branch, and remember, you must assure that the sum of all probability is equal to 1. The expected value calculation are worked backward from the terminal point on the right side to each of it. Nah, sekarang kita ambil contoh pengambilan keputusan pada suatu kegiatan drilling di oil and gas. Ya, jadi di sumur minyak dan gas, drillingnya seperti apa kita lihat contohnya seperti ini. Oke, nah biasanya outcome-nya akan ada 3, low, most likely, dan high. Pada saat kegagalan termasuk salah satunya, maka akan ada bagian yang keempat. Jadi tidak hanya low, most likely, atau high, ada juga istilahnya dry hole. Jadi pada saat sudah di drilling tapi tidak bisa diproduksi. Ya, kalau yang lain misalnya hasilnya rendah, hasilnya sesuai prediksi, atau hasilnya melebihi prediksi. Langkah-langkah melakukan expected value, perhitungannya seperti apa? Pastikan probability untuk dry hole ini harus ditentukan yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan most likely. Ya, baik itu outcome value-nya dan juga probability-nya ini harus diperkirakan. Dan yang terakhir, menentukan kondisi highest dan lowest outcome-nya. Yang biasanya berbasis kepada expected value dan probability-nya seperti apa. Okay. Now let's take a look into this example of decision making in oil and gas well drilling. For most opportunities, there is almost infinite number of possible outcomes. So in this case, it's only 3 outcomes that normally used. The first one is the low, second is most likely, and the third one is high. This one is normally used to represent all possible outcomes. When complete failure is a possible result, in this case oil and gas well drilling, we can use what's so-called by dry hole. So it's already drilled, but it cannot be used for production. So now we have 4 outcomes. The step to calculate expected value more or less would be like this. The first one is determine the dry hole probability. The second one, determine most likely, both for outcome values and probability. And the last one, we can predict the highest and lowest outcome based on the previous one. Nah, sebagai pimpinan perusahaan yang akan mengambil keputusan, biasanya ada data yang akan diberikan oleh analis atau anak buah dari pimpinan tadi untuk menentukan possible outcome-nya seperti apa. Sini contohnya, kalian bisa lihat. Dry, low, ini yang low-nya mungkin ada beberapa, ada 3, ada 10,
most likely ini di 50 dan high di 75. Probability-nya diprediksi kemungkinan mendapatkan dry hold ternyata 60%. Sedangkan masing-masing untuk low, medium low, most likely, dan high itu ternyata masing-masing 10%. Dan pastikan setelah dijumlahkan semua harus 1. Tentukan juga investasinya seperti apa. Investasi untuk drilling bisa dilihat ini sebesar 3 miliar dolar. Ini satuannya dalam miliar dolar. Sementara investasi untuk 3 ini MM itu dari juta ya, bukan ini satuan yang biasa kita gunakan. Million metric barrel oil di 3 juta barel minyak. Jadi investasinya bukan hanya drilling, jadi bukan hanya 3, tapi harus membuat fasilitas produksinya sekalipun rendah. Untuk 10 MMBO sama, ini ternyata penambahan investasinya tidak terlalu signifikan, mungkin dari sisi ukuran tidak terlalu besar. Tapi untuk skenario yang 50 MMBO ya, itu ternyata investasinya bisa mencapai 100 miliar dolar, sementara untuk 75 juta barrel oil ini 145 juta dolar. Oke. Data berikutnya yang harus diperoleh adalah net cash flow. Jika kita mendapatkan untuk kasus dry hold, ini besarnya hanya tidak bisa diproduksi ya, maka net cash flow-nya malah rugi. Sehingga di sini dituliskan minus 1,8 karena merugi. Pada saat outcome-nya 3 juta barrel oil, produksi tersebut bisa mendapatkan cash flow sebesar 12 juta dolar. Pada saat 10 juta barrel oil, cash flow-nya bisa 75 juta dolar. Dan pada saat 50 juta barrel oil bisa 430 juta dolar. Sementara jika mampu memproduksi hingga 75 juta barrel oil, itu cash flow-nya bisa diperoleh 650 juta dolar. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan expected value. Perhitungannya untuk bagian investasi adalah mengalihkan probabilitas terhadap investasinya. Jadi tidak mengambil investasi secara penuh. 0,6 dikali 3 kita peroleh 1,8, 0,1 kali 29 di sini, 0,1 kali 39, 0,1 kali 100, dan 0,1 kali 145. Dijumlahkan kita memperoleh nilai 33,1 juta dolar. Nilai 1,1 minus 1,1 ini berasal dari perkalian probability 0,6 dikalikan dengan minus 1,8. Diperolehnya ya tidak tepat ya. Ini diperolehnya sekitar 1,08 dibulatkan menjadi 1,1. 1,2 ini diperoleh dari mana? 0,1 dikali 12. Kemudian dan seterusnya ya, 0,1 kali 75, kali 430, dan kali 650. Di total kita akan mendapatkan nilai 117,8 juta dolar untuk net cash flow-nya. Sehingga dari tabel ini kita bisa menghitung risk weighted return on investment sebesar net cash flow yang sudah berbasis probability yaitu 117,8 juta dolar dibagi investasi yang sudah dikalikan dengan probability-nya juga sebesar 33,1 sehingga diperoleh nilai ROI-nya 3,56. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini satuannya juta dolar ya. Pada prinsipnya mampu untuk menyerap atau memiliki kemampuan untuk bertahan jika harus kehilangan sebesar 3 juta dolar. Okay, as an executive, how we
make a decision making, one of your men will help you to prepare this table. So basically, identify all the outcomes. So the dry, the low, in this case, 3 million barrel oil, medium low, 10 million metric barrel oil, most likely maybe around 50 million metric barrel oil, and in the case of high is 75 million metric barrel oil. And if you can see, the probability for the dry hole is 60%, while the remaining one, all of them divided evenly in 10%. Please be aware you have to make sure the sum of all probabilities should be equal to 1. In addition, the boss should have the value of the investment itself. Let's say for the dry hole, because we need to pay for the drilling company, even though it's not possible to produce, it's only $3 million. When it's possible to produce even in relatively low outcome, only 3 million metric barrel oil, we need to invest, let's say in this case is $29 million. For 10, 39, for 50, 100, and for 75 is $145 million. In addition, you should know also the net cash flow. This is the revenue minus all the costs, the total cost. In the dry hole case, the net cash flow is negative, minus 1.8. When you can produce, even though it's only 3 million metric barrel oil, you have a profit around 12 in terms of cash flow, $12 million. In the case of 10, you have 75, 50, you have 430, and for 75, you have $650 million. Now let's calculate the expected value. For the investment, so simply multiply probability and investment. You have this value. Okay. Do the same thing for net cash flow. Probability multiplied by net cash flow. So the value itself is not exact, minus 1.1, should be around minus 1.08. Then do the same thing for the rest. Okay, now you can sum up all the weighted investment. It's around $33.1 million, and net cash flow is one around $117.8 million. So we can calculate risk-weighted return on investment. So basically net cash flow over investment. We have $3.56 million. So a positive and relatively large ROI indicates that this project is financially acceptable on a risk-weighted basis, provided we could absorb a $3 million loss. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Akhirnya diputuskan untuk melakukan pengeboran, drilling. Dan ternyata sumurnya itu kering. Investasinya sebesar $20 juta. Dan NCR-nya ini $10 juta. Nah, NCR ini bisa didefinisikan mirip seperti cash flow tadi ya. Jadi kalau di dalam kurung kan negatif. Dry hole,
Ada investasi 20 juta, rugi juga sekitar 10 juta. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Sekarang untuk kasus yang kedua, pada saat keputusannya itu lakukan pengeboran dan ternyata sumurnya sukses, maka akan ada 3 keluaran menggunakan 3-point probability distribution yang sudah dibahas di bagian part. Ada minimum, most likely, dan maximum. Sini dilihat investasi untuk minimum itu 100 juta dolar, maka bisa diperoleh net cash flow sekitar 50 juta dolar. Untuk most likely, investasinya 140 juta dolar, net cash flow-nya 320 juta dolar. Pada saat maksimum, investasinya 400 juta dolar, net cash flow-nya bisa mencapai 1.800 juta dolar. Kemudian harus ada data yang berhubungan dengan probability dry hole-nya seperti apa. Nah, ternyata dry hole-nya di sini disampaikan 70%, sehingga successful-nya itu menjadi sisanya 1 dikurangi 0,7 yaitu 0,3. Nah, karena masing-masing tadi dibagi dengan 3-point probability distribution untuk maximum, most likely, dan minimum case, maka paling mudah menggunakan pendekatan probability yang dibuat sama, yaitu sepertiganya atau 0,333. Dan pastikan bahwa totalnya untuk setiap node itu sama dengan 1. Okay, this is another example using the chance distribution for a decision tree. Let's say we have another wildcat well drilling case. Let's say if the decision is to drill, unfortunately the well is dry. So the final result is known. The investment would cost $20 million. While the NCR, this NCR is similar with the previous net cash. Inside the bracket, it means negative $10 million. Now, if the decision is to drill and the well is successful, so it can be produced from that well, there will be 3 different outcomes: minimum, most likely, and maximum. And each of it has investment value and NCR respectively. Let's say in the minimum, we have $100 million with NCR $50 million, and the rest of it 140 with 320, 400, and $1,800 million. The next one, we have to make sure we know the probability between dry hole and a successful well. So once we know, let's say the dry hole is 70% or 0.7, the remaining branch would be 0.3 because the sum up should be 1. The next one is related with the successful well. For max, most likely, and minimum cases, the probabilities are equal to 1/3, 1/3 of it, so 0.333 each. Note, we can define different probabilities as long as total probability associated with the node is 1. Let's say most likely is 0.6 and minimum and maximum 0.2 and 0.2. It's also possible like that. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep decision tree-nya. Masih ingat bagaimana menentukan masing-masingnya ya? Jadi di bagian pertama ada 2 potensi, apakah drill atau don't drill. Jika yang dipilih adalah drill, kalau mendapatkan peluang untuk dry hole itu 0,7, kalau sukses 0,3. Dari sukses tadi ini masing-masing bisa dibagi 3 juga. Ada maximum, most likely, dan minimum. Ini keputusannya jika dilakukan proses drilling. Dan masing-masing dibuat investasinya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk maximum
400 ini dalam juta dolar, ini yang most likely, ini yang minimum, kemudian ini untuk yang dry hole. Kalau down drill ya tidak mengeluarkan dana sama sekali. NCR-nya seperti apa? Pada saat down drill ya tidak ada cash flow yang akan terlibat di sana, tapi jika dry hole kan tetap merugi. Ini yang diperoleh minus 10. Jika sukses sumurnya tetapi nilainya minimum, itu hanya 50 pada saat most likely di 320 dan pada saat high di 1800. Oke. Nah, pastikan kita menghitung juga seperti contoh yang sebelumnya. Ada probability value, ada investasi, ada yang NCR tadi ya, yang 50, 320 dan 1800. Maka expected value untuk kasus investment kalikan seperti ini, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai ini. Yang jika ditotal sebesar 213,33 juta dolar. Sementara NCR atau NCP-nya ya, net cash position atau net cash ratio, untuk expected value-nya, lakukan perkalian probability value terhadap net cash position, diperoleh nilai seperti ini. Dan di total menjadi 723,34 juta dolar. Sehingga return on investment untuk expected value dengan membagi nilai ini ya, kita bisa memperoleh, jadi nilai 723 dibagi 213 kita peroleh nilai sebesar 3,39. Oke. Nah, jadi pastikan konsep ini dibandingkan dengan zero profit pada saat tidak melakukan proses drilling. Okay, now remember what we did previously. We do the same thing for minimum, most likely, and maximum value here. We know the probability, each of it is 1/3, so the total is 1. Investment of each minimum successful well, 100, most likely 140, and 400 for maximum. This one in $1 million. Similar thing for net cash position, or NCR sometimes stands for net cash ratio. 50, 320, and $1,800 million. So we can calculate the expected value for the investment. Basically, multiply this probability value and investment. We can calculate like that, and this is the total. Do the same thing, multiply probability value and net cash position. Now we have net cash position expected value at this point, and the total is $723 million. Now, how about decision tree analysis? We have a previous node here as a starting point. The first is two decisions, drill or don't drill. When we choose don't drill, no investment, but no net cash as well. When we choose a drill, we have two branches here, successful or dry hole. In the successful drilling case, it's only 30% compared with dry hole, which has probability around 70%. For successful drilling, it will be divided into 3, maximum, most likely, and minimum for all these drilling decision. And don't forget to put this number. In the dry hole case, we have investment for 20 and net cash ratio is minus $10 million. Do the same thing for
minimum, most likely, and maximum in terms of investment and net cash ratio. So this one make you understand and easier to visualize. To calculate ROI, return on investment, for expected value of drilling decision, so basically 723 divided by 213, and we have 3.39. In this case, try to compare this value with done drill decision where no investment but no profit as well. So zero cost and zero profit. Oke, itu adalah akhir dari segmen 12.2. And this is the end of segment.